Belajar sama mami ya. Lihat ini. Lihat tangannya. 1, 2, lihat tangannya. 3, 4. Ichi, ni, san, go. 1, 2, 3, 4. Lagi, satu lagi. Siji, loro, telu, papat. Papat, papat, papat. Jempolnya Marva mana? Jempol, iya. Kelingkingnya mana? Oh, pinter. Itu jari manis, jari tengah, telunjuk. Terus lagi. Siji, loro, telu, papat. Ichi, ni, san, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeay. Baling-baling bambu. Baling-baling bambu. Baling-baling bambu. Gimana pakai baling-baling bambunya? Loh, gimana itu? Baling-baling bambu. Tos. Nah, tos. Oke. Oke.